Donc, aujourd'hui, on va faire la gamétogénèse chez la femme. La fois passée, on a la gamétogénèse chez l'homme, c'est-à-dire la spermatogénèse. Donc, comme on a dit, gamétogénèse, on a chaque mot تحلو. Gaméto, جاية من gamète. Génèse, le suffixe, c'est la production. Donc, c'est la production ou bien la formation des gamètes. Alors, donc on a dit la fois passée la spermatogénèse, c'est un processus de formation des gamètes chez l'homme. Donc, le lieu de la spermatogénèse, c'est les testicules, sont les gonades sexuelles chez l'homme. Donc, la position de elle est en externe, à l'extérieur. Le produit final de la spermatogénèse, sont les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, on a dit, sont des cellules spécialisées, très particulières. Le rôle de la spermatozoïde, c'est la fécondation de l'ovule. Donc, l'ovogénèse, c'est la gamétogénèse chez la femme. Donc, le lieu de l'ovogénèse chez la femme sont les ovaires, sont les gonades qui sont les gonades chez la femme. Donc, la position de interne, mais chez l'homme, les testicules sont en externe. Donc, le produit final de l'ovogénèse, c'est gamète femelle. C'est l'ovocyte 2. Comme tu vois, gamète mâle, c'est gamète femelle ou c'est l'ovocyte 2. Donc, spermatozoïde et l'ovocyte 2 sont des cellules haploïdes. On a haploïde. Donc, haploïde, c'est-à-dire que c'est cellule qui a un chromosome, ça veut dire 23 chromosomes. À l'inverse que la cellule diploïde qui a 2 N et 46 chromosomes. Donc, aujourd'hui, on va voir l'ovogénèse et folliculogénèse. D'abord, c'est quoi l'ovogénèse? S'il vous plaît, Arti. Oui. Qu'est-ce que c'est haploïde? Haploïde, c'est une cellule qui a 23 chromosomes. 23 chromosomes. Haploïde, il y a N1, mais c'est comme la cellule somatique ou bien les cellules germinales, ils ont 2 N, 46 chromosomes. Voilà. D'accord, merci. Haploïde et diploïde. Donc, ovogénèse et folliculogénèse. Où je m'entends ovogénèse, où je m'entends folliculogénèse. Donc, ovogénèse, la même chose qui m'a dit à chaque fois. Ovo, j'ai un l'ovocyte. Maintenant, ovo, déjà la forme ovalaire, c'est-à-dire boïva. Génèse, c'est la production. Folliculo, j'ai un follicule. Maintenant, le et génèse, c'est la production. Donc, c'est la production des ovocytes et des follicules. Il faut savoir que l'ovogénèse et folliculogénèse sont deux processus qui sont مع يعني ماهمش séparés يصراو مع بعض parce que شوفوا لهنا هاو follicule راكم تشوفوا في الفلاش راكم تشوفوا في الفلاش Oui. Voilà. Donc, هذا follicule وعنا l'ovocyte هايليك. Donc, comme tu vois, l'ovocyte جاية داخل follicule. Parce que le follicule j'ai une sorte d'une poche qui contient l'ovocyte. Donc, l'évolution, bien la formation les deux en même temps مع بعض. Mais احنا راح نقراو l'ovogénèse بعد راح نقراو folliculogénèse. مي ديروا في بالكم بلي راهم يصراو هذوك لي شونجمون اللي حنا نقراوهم كامل راهم يصراو مع بعض لي دو اون ميم طون ماشي وحده تصرا في وقت والاخرى تصرا مي يصراو اون ميم طون. السلام عليكم. عليكم السلام. On a commencé. هذا وين بديتو؟ هذا وين c'est la deuxième planche. Donc la première juste j'ai fait un rappel sur la spermatogénèse. Alors, on continue. Donc, on va commencer par l'ovogénèse. Comme on a dit, bien, comme d'habitude, chaque cours toujours on donne un plan. Donc, on va faire un rappel anatomique sur l'appareil génital féminin. Deuxièmement, on va définir c'est quoi l'ovogénèse. Troisièmement, on va voir l'origine des cellules germinales primordiales. La fois passée, d'après comme les cellules germinales, sont des cellules souches initiales mères. Ça veut dire qu'on a les cellules les ovocytes et chez la femme et les spermatozoïdes chez l'homme. Donc, on a les cellules أصليين كما نقولوا حنا اللي راح من بعدهم راح يصير des changements باش يمدونا مع اللاحقين spermatozoïdes chez l'homme et ovocytes 2 chez la femme. La quatrième étape, ou bien le quatrième titre, c'est l'étape de l'ovogénèse. On a comme je vous trois phases. Phase de multiplication, d'accroissement et de maturation. S'il vous plaît, واحدة عنده الحس طفيوا les audios s'il vous plaît.
Donc, comme tu vois, on a trois phases. La fois passée, la spermatogénèse, on a 4 phases. Donc, on a les 2 phases de multiplication physique kainin, phase de croissance physique kainin, phase de maturation physique kainin. Maintenant, il manque la phase de différenciation. La phase de différenciation kaina la spermatogénèse, l'ovogénèse, la cache différenciation. S'il vous plaît, Rté. Oui. أكيد تجي شوية بزاف. معليش أنا على جال الوقت يعني قلت باش كي نقدرها لكم معليش دوك أنا نبت. أوكي صح. قلنا بلي لوفوجينيز لا ديفيرونس بين لوفوجينيز دونك أنا شوفوا كي نقرا لكم أو فور ميزور حندير لكم لي ديفيرونس entre لوفوجينيز et la spermatogénèse. Déjà الأولى شوف أنا قال لكم les étapes de l'ovogénèse حط لكم 3 phases. On a la spermatogénèse on a 4 phases. Les 3 premières phases entre la spermatogénèse et l'ovogénèse هما نفسهم multiplication, accroissement et maturation. Les mêmes phases. La spermatogénèse زايدة phase هي la phase الأخرى اللي هي la phase de différenciation. Donc, premièrement, un rappel anatomique qui m'a donné le premier cours, l'appareil génital féminin. On a dit l'appareil génital féminin fait ou bien passement à l'arba, 4 organes. On a les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin. On a dit les ovaires, on a les gonades féminins, ça veut dire les gonades sont des glandes sexuelles. Et on a les trompes de Fallope. Le trompe de Fallope, c'est comme un conduit, comme un tube. Donc, on a 3 parties. On a le pavillon, l'ampoule et l'hymen. On a le contact anatomique entre pavillon et l'ovaire. Donc, هذا هنايا ما كان حتى عكسها تربطهم جوست هم قراب لبعضهم. هذه تفكروها مليح ما كان حتى عكسها تربطهم anatomiquement ما كان حتى structure anatomique بيناتهم juste ils sont proches راهم قراب لبعضهم c'est tout. Donc, ça c'est le pavillon et l'ampoule عندنا l'isthme. L'isthme, c'est la partie qui fait le contact entre l'ampoule et l'utérus. Pour l'utérus, on a deux parties, un corps et un col. Voilà, donc le corps utérin et le col utérin. Donc, on a fait une coupe l'utérus, donc de l'interne vers l'externe. Donc, l'utérus, il fait une cavité. Je m'entends cavité, une cavité utérine. تجويف كي تبقى شميح تلقاي تجويف ومن بعد عندنا قلنا de l'interne vers l'externe واش نلقاو لنا هذه نسميوها l'endomètre. قلنا l'endomètre c'est quoi هي كيما قالت واحد الطفله خطره سي بطانه الرحم en arabe. Donc هو la partie ou bien la partie interne تاع voilà interne تاع l'utérus. Donc c'est pour ça qu'on le endo c'est interne endomètre داخليه. Voilà. Ensuite, après l'endomètre, on a le myomètre. Comme qui m'a dit, endo, interne. Myo, muscle. Myo, muscle. Donc, myomètre, c'est le muscle de l'utérus. Comme tu vois l'épaisseur, tu vois le muscle, épaisseur. Donc, voilà. Ensuite, la troisième, c'est la séreuse. C'est un membrane, bien c'est une enveloppe qui va envelopper l'utérus dans son partie externe. Donc, il y a un rappel comme l'utérus, c'est la séreuse. C'est conjonctif. C'est un membrane. C'est un membrane. Un membrane, c'est une enveloppe, comme enveloppe. Et si je rate tissu conjonctif. Les tissus conjonctifs, plus un tissu fibreux. Donc, c'est comme un membrane. Parce que si on dit tissu conjonctif, oui, mais بصح هو كي ديري une coupe يبان en membrane هكذا فين membrane يغطيه. نسميوه لا سيروز. بون بعدكم كي تقراو الاناتومي من بعد بون انتم دوك البروميير اني تقراو غير المومبر انفيريور سوبيريور ماكش راح تصادفوا هذو لي سيروز بزاف. من بعد دوزيام اني كي تقراو لي زاباراي لي سيستيم راح تصادفوا بزاف هذو لي سيروز. كاين دونك كاين بارتو لي سيروز اللي يغلفوا لي زورغان فوالا. فيها un tissu conjonctif. Voilà, oui, c'est un séreuse qui a un tissu conjonctif plus un tissu conjonctif ou tissu fibreux. Voilà. Donc, la deuxième partie de l'utérus, c'est le col. Donc, c'est la partie terminale de l'utérus. Donc, je vous la forme et la partie terminale, le col. Donc, le vagin fait suite à l'utérus. Voici le vagin. Donc, c'est un petit rappel sur l'appareil génital féminin. On avance.
شوفي يا اختي هذيك السيروز من حتى الفاجون ولا تغطي غير الفوق. لا ما تكملش حتى الفاجون تعمل عندها وين شوفي وين راه دايرك. هاي شتي هذه البيضه هذه انا اللي نتبع فيه هذا الخط الابيض. شوفي وراه حابس هنا سي لوتيروس يغلف لوتيروس سيروز. ولو فاجون لو فاجون ما كاينش باسكو كاين هنا دوطخ دونك كاين هنا لي موسكل انسيت دونك ما كاينش مش كيما لوتيروس. لا الفاجون Donc, on avance juste ça. Donc, on fait un rappel sur l'ovaire. On a comme une coupe longitudinale par l'ovaire qui m'a donné à la fois passée. On a faire l'ovaire qui est coupe longitudinale gauche, deux parties. On a comme l'orange, c'est la partie périphérique ou bien corticale, le cortex. Et la partie centrale, c'est la médula, c'est le centre. On a le cortical, les lymphocytes, plus les follicules. D'ailleurs ها حاط لكم راسمها لكم. voici هذا c'est un follicule وهذه اللي هنا هذه c'est l'ovocyte. voici c'est فوليكول جرايب يا اخي. oui جرايب درتو مع الاول جرايب follicule جرايب ovocyte بويضه c'est ça on a. سي لا بروميير فوا تاعي هنا معكم. معليش دونك لا درتها باسكو في الديبي تاع الكور هذا يعني ماشي معليش ميرسي. Donc, voici, on a un follicule. Comme tu vois déjà la différence entre l'ovocyte et follicule. L'ovocyte, déjà, il y a des follicules. Sur le follicule, c'est comme une poche. Il y a des cellules, voilà, des cellules. Où il y a l'ovocyte. Donc, voici, tu vois, on a le follicule arrêté de la taille, c'est l'évolution, c'est la folliculogénèse. Voilà, c'est la corticale. D'ailleurs, la corticale, entre les follicules, c'est un tissu conjonctif aussi, hein? Un tissu conjonctif. Donc, les follicules, un tissu conjonctif, voilà. Donc, le centre cheville ou bien la médula, c'est un tissu conjonctif aussi. C'est un tissu conjonctif lâche, avec des vaisseaux. Les vaisseaux, on a des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les artères plus les veines. Plus les vaisseaux lymphatiques, on a les vaisseaux lymphatiques, plus les nerfs. C'est-à-dire que les nerfs, donc, c'est 4. Je fais oublier les médules, je fais un tissu conjonctif, il y a artère, veine, nerf, vaisseau lymphatique. C'est ça. Donc, on a dit que l'ovaire, c'est une glande. Je mets ta glande, c'est Rodda. Voilà. Madame Rodda, maintenant, on a une phrasette. صح. إذا قريتوا غدة عندنا غدة les glandes exocrines et endocrines. Voilà. La différence entre les deux, l'exocrine et l'endocrine. L'exocrine, les sécrète hors du sang. pardon. اللي عنده الحس اللي راه قاعد في الحس يا يبدل البلاصة يا يديزاكتيفي الاوديو تاعو. سي بوكي. راه قاعد في الحس. يعني نسمع بروي. Assure deux fonctions, une fonction exocrine et endocrine, c'est-à-dire une double fonction, glande a double fonction. Exocrine parce que la production d'ovocytes. L'exocrine, la fonction exocrine, c'est la production de l'ovocyte, bien l'ovule. Et la fonction endocrine, c'est la production des hormones. بعدها حنشوفوا هذه les hormones وين exactement يروحوا في الدم نورمالمون. Voilà, c'est ça la différence entre exo et endo. Sauf exo معناتها externe, externe et endo معناتها interne. داخلي. Voilà, داخلي هما les vaisseaux داخليين et exo يروح في les liquides externe. يروح كيما هذا exo وهذه كيما لوفيل وين راح تروح بالفالوب. ماشي راح تروح لو سون هو الميليو الداخلي هو الوسط الداخلي. C'est pour ça قالوا endocrine اللي راح يتفرز في les vaisseaux. Donc, on a dit l'endocrine, la fonction endocrine, c'est la sécrétion des hormones. Oui, on a les hormones, ananas, estrogène et progestérone. Voilà, donc on va voir où il est exactement dans l'ostrogène et progestérone. Bon, la définition d'ovogénèse, comme chaque mot de la médecine, c'est un mot qui est bon, qui m'a ovogénèse, donc c'est là, c'est la production, la formation de l'ovocyte. Voilà. Donc, on a comme une définition scientifique médicale, comme différenciation des cellules germinales en ovocytes.
D'abord, c'est quoi des cellules germinales femelles? On a cellules germinales ou chimoma. Dans la fois passée, on a le corps, il y en a deux types de cellules. On a les cellules somatiques et les cellules germinales. On a les cellules somatiques comme on le corps camel. Le corps camel. جسمية خلية sont des جسمية. cellules souches. Très bien. Non, on est dans les cellules somatiques. Somatiques, معناتها كما قالت خلايا جسمية. Oui. Ah, d'accord. Les autres, Deuxième. très bien. Les cellules germinales, d'ailleurs, les cellules somatiques sont des cellules diploïdes, dans 46 chromosomes. Les cellules germinales. Les cellules germinales, c'est l'autre type de cellules qui est dans l'organisme. Donc, ils sont des cellules aussi diploïdes, donc 46 chromosomes. Mais c'est quoi la différence entre cellules somatiques et cellules germinales? C'est que les cellules germinales, sont les cellules souches, des cellules mères, des cellules initiales. Les cellules sexuelles. Voilà, les cellules sexuelles. La localisation aussi, ils sont localisés au niveau des gonades. D'ailleurs, je pense l'évolution, ou bien je pense au cours de l'ovogénèse, oui, exactement, les cellules germinales. Mais chez les cellules somatiques, partout. Donc, gamète femelle fécondable. Donc, le produit final de l'ovogénèse, gamète femelle fécondable. Fécondable, c'est une gamète qui a un rôle. قابلية. Très bien. قابلة للتلقيح. C'est ça, fécondable. Bon, هذه الجاميت fécondable وش هي عبارة عن ovocyte bloqué en métaphase 2. بعد احنا نعرفوا واش معناتها هذا ovocyte bloqué en métaphase 2. Donc, c'est un processus discontinu. L'ovogénèse est un processus discontinu. Discontinu, dis-nous la différence entre la spermatogénèse. La fois passée que dans la spermatogénèse, comme les spermatogénèse, c'est un processus continu. Il donne la puberté jusqu'à la mort de l'homme avec حتى يموت. وش هي ينقص كل ما كبر هذاك العبد تنقص بصح ما تحبسش خلاص. Pour la femme non. Pour la femme تبدا la puberté. C'est la ménopause. تحبس très bien. تحبس à certain âge qui est la ménopause. Donc, depuis la vie fœtale jusqu'à la ménopause. Donc, la ménopause, l'âge de la ménopause, il يختلف من مرأة لمرأة. Donc, ما نقدرش نفيكسيو un âge هكذا fixe parce que مختلف. Donc, elle se déroule au niveau de l'ovaire. Elle est indissociable de la folliculogénèse. هذا واش كنت نقول لكم على الديبي قلت لكم ovogénèse folliculogénèse مع ما تفهموش بلي هذيك وحدها يصراو en même temps. Donc, l'ovogénèse تاعنا كيفاش تبدا؟ عندنا أخي توجور عملية، عندنا بداية وعندنا نهاية. بداية هي اللوفوغوني. اللوفوغوني وش هي؟ كيما على سبرماتوغوني. هنا سي اون سيلول سوش معناتها سي اون سيلول جيرمينال. دونك لوفوغوني هي البداية تاعها. النهاية تاعها سي كوا؟ سي لوفوسيت 2. هذا لوفوسيت 2 سي لا جاميت فيميل فيكوندابل. يعني لازم نوصل حتى لوفوسيت 2 باش تقدر تصالي تلقيح. كون نوصل باغ اكزومبل اوفوسيت 1 او بيان كيلكو سوا الاخرى ما تقدرش تلقاها. بيان ما تقدرش، لازم اوفوسيت 2. Donc, باش نباسيو من l'ovogoni l'ovocyte 2, on a plusieurs transformations au niveau de l'ovaire. يعني حيصراو plusieurs changements, plusieurs transformations راح نشوفوهم دوكا les phases تاع l'ovogénèse. Donc, on commence bien d'abord les cellules germinales. Donc, هذو les cellules germinales واش هما؟ منين يجيونا؟ كيفاش حتى يمدونا هاد les ovocytes. Donc, les cellules germinales primordiales, je vous dis comme primordiales parce que vous m'avez essentiels. Primordiales, indispensables. Ils sont indispensables, essentiels. Apparaissent à partir de la 3e semaine du développement embryonnaire. يعني وقتاش يظهروا؟ راكم تشوفوا هذا c'est un embryon. بعد كي نلقاو لي سيمين امبريونير حنا نعرفوا chaque structure واش هي وشاك structure منين جاتنا. Donc, حكموا باك شويه الشيما هكذا. Donc, في la 3e semaine معناتها 3e semaine يبداو يظهروا لنا هذو لي سيلول جيرمينال هامليك لي سيلول جيرمينال. دونك وين يظهروا لنا au niveau de la paroi de la vésicule vitelline. هذه هي la vésicule vitelline. Voilà la vésicule. Bon, هذه c'est une structure comme une poche راكم تشوفوا. هاي لي سيلول جيرمينال. هذه مقطوع ديال الميكروفون. s'il vous plaît لا يهضر هذا Donc, on a dit les cellules germinales. Donc, on va au niveau de la vésicule vitelline. من بعد واش راح يصرى لهم؟ باين هذا من بعد راح يهاجروا. s'il vous plaît طفيو الاخر راه وحده تغدي الشيخ مغوينا. s'il vous plaît طفيو لي زوديو تاعكم اللي ما عندهم الحس ولا يهضروا. اي كاين طفله يتهضر الطفل.
دونك اون ا دي لي سيلول جيرمينال راكم تشوفوا فيهم هامليك ومن بعد واش يصرالهم نظهروا لنا لهنا ومن بعد واش يصرالهم راح يهاجروا ميك بار لا سويت او نيفو دي كرات جينيتال وين يهاجروا لنا راكم تشوفوا كيفاش يهاجروا او نيفو ها لي كرات جينيتال هادو اون روج هادو لي كرات جينيتال واش هما S'il vous plaît, وي معليش تعاودي لي لا باروا دو لا فيزيكول فيتيلين ما سمعتهاش مليح كنحس. اوكي قلنا لي سيلول جيرمينال بريمورديال هادو واش هما ومنين راح يجيونا اصلا حنا لومبريون كيبدا يتشكل شوفي نسميهم دي زيبوش امبريونير يعني تبدا واحد لي ستركتور هكا شاك ستركتور ومن بعد راح تمد لنا دي زورغان دونك هذوك لي سيلول راح يظهروا هكا دي سيلول راح يجونا او نيفو نسميوها لا فيزيكول فيتيلين هذه سي كوم اون بوش بعد راح نشوفوا في سيل فو بلي طفي راني نسمع في واحد يدير سيل فو بلي راكم كبار ما طفيو لي زوديو اللي عندهم الحس دونك قلنا بلي لا فيزيكول فيتيلين سي كوم ستركتور امبريونير جايه كوم اون بوش دايوغ شوفوا لا فورم تاعها كيفاش راهي جايه بعد راح قلت لكم بكا ما تقدروش تفهموها اكزاكتومون باسكو لازم تقراو من لا بروميير سيمين باش تفهموا كيفاش حتى نجات وكيفاش واش هو الدور تاعها مي هذه نصيبوها هذه هذا امبريون هذا جنين هذا وجنين هذا فوالا هذه جايه من التشكل تاع الجنين ها هو الجنين ليك هذا هو دونك من بعد راح نشوفوا من بعد كي نلقاو لي سيمين امبريونير راح تشوفوا كيفاش من باغ اكزومبل من سيلول راح كيفاش حتى نحصلوا على هذا الشكل كيفاش حيتطوروا هذو عباره عن دي ستركتور برك دونك راح حنا في ليتيروس تاع لا مير فوالا تري بيان دونك هذا سي ان امبريون راه في رحم امه هكا نلقاوه في لا 3 سيمين امبريونير دونك راح يظهرونا لي سيلول جيرمينال بريمورديال قلنا يظهروا في لا فيزيكول فيتيلين جوست نقول لك دوكا واش ديروا دوكا اشفعوا على لي نو زعما فيزيكول فيتيلين لي كرات جينيتال باسكو من بعد كي راح تلقاو لي سيمين امبريونير راح تشفعوا عليهم ومن بعد تشفعوا لوفوجينيز ومن بعد ديروا لو ليان كيفاش حتى ظهرت الفيزيكول فيتيلين واش هي ومن بعد تعرفوا واش هما لي كرات جينيتال واش يمدوا لك من بعد ليسونسيال قلنا هذو لي سيلول جيرمينال من بعد واش يصرالهم راح يهاجروا وين يهاجروا قال لك يروحوا او نيفو دي كرات جينيتال هذو لي كرات جينيتال ثاني دي ستركتور عباره عن دي ستركتور دونك راح يهاجروا ليهم هذو لي كرات جينيتال هما اللي راح يمدوا لك لي غوناد من بعد يمدوا لك يعني لي زوفير شي لا في يمدوا لك لي تيستيكول شي فوالا شي لو غارسون دونك راح يهاجروا لك لي كرات جينيتال هذا واش يصرا في لا 3 سيمين دونك هو بدا لكم من كيما نقولوا بدا لكم من ديبي خلاص من لي سيلول جيرمينال الناس جاونا وكيفاش راح يصرالهم من بعد واش راح يصرالهم دونك قال لك لوفوجينيز دونك لوفوجينيز اكزاكتومون هي تبدا بوندون لا في فيتال باو تبدا وين يكون في جنين كيما سبرماتوجينيز قلنا ثاني تبدا في لا في فيتال في الحياه الجنينيه سي سا Donc, débute pendant la vie fœtale. Elle comporte 3 phases. Donc, l'ovogénèse كاملة فيها 3 phases. قلنا ماشي كيما spermatogénèse زايد عليها phase qui est la différenciation. Elle entre dans une phase de quiescence après la naissance pour reprendre à la puberté et ça à la ménopause. Donc, نشرح لكم واش معناتها. Elle entre dans une phase de quiescence. قلنا حنا تبدا في la vie fœtale من يكون جنين. من بعد تصرى ترانسفورماسيون من بعد هذاك الجنين يزيد من بعد سي لا نيسونس بعد لا نيسونس من لا نيسونس لا بيبرتي معناتها للبلوغ هذا من لا نيسونس البلوغ ما تصرى حتى انقسام ما يصرى حتى ديفيزيون هذه واش معناتها فاز دو كيسونس معناتها يكون صامت ما يصرى والو دو كيسونس ما يصرى والو ما يصرى حتى ديفيزيون من لا نيسونس معليش تعاودي هذه لا فاز ما فهمتهاش قلت لكم واش معناتها كي قال لك elle entre dans une phase de quiescence après la naissance donc قلنا حنايا لي سي لوفوجينيز تبدا وين يكون منين يكون جنين يعني تبدا في لا في فيتال بعد من لا في فيتال عندنا لا نيسونس معناتها حتى يزيد يصراو كاينين دي شانجمون دي ديفيزيون يصراو بعد من لا نيسونس لا بوبرتي حتى في البلوغ ما يصرى والو سي بور سا سماها فاز دو كيسونس هذه معناتها يقعد صامت ما يصرى والو يقول كيسون نقولوا كيسون معناتها ما يصير والو ما صار حتى ديفيزيون سي سا هذا واش يقصدوا بها دو كيسونس ومن بعد لا بوبرتي يبداو هنا كي تصير لا بوبرتي ثم راح يكمل لي جونجمون اللي يحبس فيهم يكملهم وقتها تحبس لوفوجينيز وهنا تحبس لا مينوبوز شي لا فام دونك هاو دايركم ان شيما دونك دايركم هذا السلم هذا يساعدكم بزاف باش تفهموا دونك شوفوا معايا تبعوا الفلاش معايا
دونك شوفوا هنايا اللي راني حاطاه هذا سي زيرو واش معناتها هنا لا فيكونداسيون تاع لوفوسيت هنا تاع لا فيكونداسيون اون فيكونداسيون ما عندنا زيغوت. تري بيان دونك هنا لا فيكونداسيون هنا زيرو سي زيرو واسكت اخويا خليها تاعنا. ثم يبدا الاخر ديفلوبمون تاع لومبريون من زيرو نسموها زيرو من زيرو حتى 4 موا. دونك عندنا كاينين يجيونا كنا لاش فيتو قلنا 3 سيمين امبريونال يبداو يظهرونا لي سيلول جيرمينال. دونك هنايا كاين 3 سيمين من 0 3 سيمين يبداو يظهرونا لي سيلول جيرمينال. يظهرونا لي سيلول هذوك جيرمينال يروحوا يهاجروا لي كرات جينيتال اللي شفناهم قبل وريتهم لكم منين يظهروا. دونك يهاجروا ثما راح يصالهم مولتيبليكاسيون اي تو. دونك راح نشوفوا واش يصالهم اكزاكتومون. من بعد داركم قالكم من 4 موا 7 موا هو ركز لكم على 4 موا 7 موا قال لك هنا تبدا لوفوجينيز ديبي لوفوجينيز. دونك لو ديبي لوفوجينيز راح نشوفوا واش من مراحل يصراو هنا واش يصرا. وبعد من 7 موا كم تشوفوا كاين نيسانس. دونك 7 موا نيسانس ما كاينش شونجمون بزاف راح نشوفوا واش يصرا. بعد من نيسانس جوسكا لا بيبرتي قال لكم سي اون بيريود دو روبو. ايوا هذه واش كنا نهضروا période de la phase de quiescence. Donc s'il vous plaît راح يخلص لي لو طون. دونك اذا كمل اذا كوبا لي راح نعاود نحل وعاودوا بعثوا لي باك ونعاودوا. داكور D'accord. كملوا حتى نسمع. دونك جي بروبليم اوكي. دونك جي دي la naissance la puberté واش معناتها فاز دو كيسونس اللي هضرت لكم عليها سي اون بيريود دو روبو ما يصرا والو. هذاك لوفوسيت اللي يحبس لهنا ما حيصالو والو. لا بيبرتي لا مينوبوز راح يكمل لي شونجمون تاعو هذوك اللي يحبس فيهم. دونك شغل يحبس باغ اكزومبل في ان ايتاب راح يكمل منها وقت يكمل منها يكمل لا بيبرتي جوسكا لا مينوبوز شي لا فام. اسكو vous avez compris هذا لو اسمها السلم هذا اسمها لوفوسيت حتى ولا بيبرتي بتتشكل. جو با بون ما سمعتش لا كيسيون تاعي اكزاكت. اسكو تقدري تعاودي؟ لوفوسيت حتى ولا بيبرتي بتتشكل. لا ماشي حتى مولا لا دوك نعرفوا باسكو كاين دي تيب كاين اوفوسيت 1 كاين اوفوسيت 2 دوك نعرفوا قلت لكم دوك نحكموا هذا سيتادير شغل كرونولوجيكمون واش يصرا. ومن بعد شاك هنايا شاك فاز او بيان شاك بيريود راح نشوفوا واش يصرا اكزاكتومون واش من اوفوسيت راح يبقى واش من اوفوسيت راح يكمل. Voilà. Donc, on va commencer les étapes de l'ovogénèse. La première phase, qui est la spermatogénèse, c'est la phase de multiplication. Vous savez, le but de la multiplication, c'est juste pour augmenter le nombre. نحتاج un nombre كبير باش l'ovogénèse تقدر تكمل لي. Donc, la phase de multiplication, شوفي اش قال لك. Donc, قال لك entre le 3e semaine et 4e mois. Donc, la 3e semaine قلنا واش يصرا يظهروا هذوك لي سيلول جيرمينال. تري بيان ظهروا لي سيلول جيرمينال هاجروا لي ليكرات جينيتال. بعد تبدا لا multiplication. Donc du 3e vers 4e mois c'est la multiplication. C'est juste pour augmenter le nombre. قالك de la vie intra-utérine. هذه la vie intra-utérine واش يقصد بها معناتها حياة جنينية باسكو سي سيغ قلنا الجنين جاي في اليوتيروس معناتها انترا معناتها داخل انترا اللي معناتها داخل intra-utérine intra-utérus معناتها داخل اليوتيروس. هذه اسمها حياة intra-utérine. ومن بعد كي يزيد لي يشير نسميوها جال الحياة extra-utérine. كي يزيد لي يشير خلاص سي بون خلاص الحياة تاع داخل الرحم يولي خلاص سي بون خرج نقولوا لا في اكسترا هذه باش تقول لكم ليكم. بون قالك دي لاريفي دون لا غوناد d'un embryon de sexe génétique femelle bien sûr l'ovogénèse معناتها سي سور كو رانا j'ai bien compris. ما فهمتيش تاع انترا يوتيرين اكسترا يوتيرين. قلنا انترا يوتيرين انترا هذا البريفيكس بيان هذا لو مو انترا معناتها داخل. utérine c'est par rapport à l'utérus. معناتها intra-utérine داخل الرحم الحياة داخل الرحم. bien sûr راه جنين voilà راه جنين donc bien sûr راه داخل الرحم. ومن بعد كي يزيد لي يشير هذاك وبيان كي يزيد واش نسميو هذيك الحياة اللي يولي ليها وبيان اللي اسمها سموها extra-utérine خارج الرحم خلاص يبقى خارج من الرحم نسميوها la vie extra-utérine. c'est ça. D'accord. Donc dès l'arrivée dans la gonade d'un embryon de sexe génétique femelle bien sûr واش راح يصرى. Donc, on a 3e semaine jusqu'à 4e mois. On a les cellules germinales primordiales راح تصير multiplication. Multiplication pour augmenter le nombre. Cette multiplication par quoi? C'est par des mitoses. Par mitose. راح نعاود نشرح لكم mitose هكا petit rappel sur le mitose. Donc, علاش قالكم 3e semaine 4e mois. Bon, شوفوا هنا قالكم l'arrivée dans la gonade.
Donc, les crêtes génitales, en même temps, les cellules germinales primordiales, ça, leur multiplication, et en même temps, les crêtes génitales, on met deux comme les gonades. À la fin, c'est-à-dire à la naissance, ils connaissent les gonades, les ovaires chez la fille qu'on a déjà formés, et en plus, ils ont les ovocytes. Et comme tu vois, ça en même temps. Le développement embryonnaire et en plus le développement des cellules germinales. Donc, différenciation des cellules germinales primordiales, les gonocytes, en ovogonie. Je dois dire que les cellules germinales primordiales, comme les crêtes génitales, c'est une simple transformation en ovogonie, nous les appelons ovogonie. Les ovogonies, des multiplications qui est la spermatogonie chez le garçon, bien chez l'homme. Donc, multiplication, par quoi? Par des divisions mitotiques successives. Des mitoses pour augmenter le nombre. Ensuite, après la multiplication, différenciation des ovogonies en cellules volumineuses, l'ovocyte 1, avec quantité d'ADN doublée et entre dans la prophase de la première division méiotique. Donc, je vais vous expliquer avec quantité d'ADN doublé et entre dans la prophase de la première division méiotique. Donc, je vais vous dire que cellule germinale primordiale. L'homme différenciation de l'ovogonie. L'ovogonie, c'est la multiplication des mitoses. Donc, je vais vous expliquer le mitose, les mahadouch معنا la fois passée. Le mitose du chihwa. Bon, c'est un type de division cellulaire. C'est un انقسام خلوي ولا خلوي. دونك واش راح يصرى هذا الميتوز الهدف منه هو تحصل على خليه نفس تشبه الخليه الام يعني نفسها. دوكا شوفوا معايا الفلاش، شوفوا هاي الخليه الام وهاي الخليه البنت راهم كيف نفسهم. اذا هذا هو الهدف من الميتوز، باش نزيد لك العدد. انا باش نزيد العدد هذا لازم نزيد العدد راح نحصل على نفس الخليه بيان سور. دونك احنا باش يصرى ميتوز لازم تصرى ريبليكاسيون تاع لادي. هذا الشيما يوريكم السيكل سيلولير اللي صار لاديان يعني تضاعف لاديان. دونك حنا لا سيلولنا هاي كيفاش تكون مع الديبو، بعد يصير تضاعف لاديان. هاو عندكم دو كروموزوم هنا جوست يمثل لكم باك باسكو لا سيلول اللي فيها 46 كروموزوم مي جوست باك هزلكم دو باش تفهموا برك. دونك قلنا شاك كروموزوم هنايا فيه ان سول كروماتيد ان سول بران. راكم تشوفوا كل كروموزوم فيه قطعه واحده باك فيه ان سول بران. دونك هنا تصرى هذه لا اس هي فورس دو ريبليكاسيون معناتها يتضاعف. هذا اديان يولي بزوج وهذا واحد اديان يولي بزوج. اذا بعد لا ريبليكاسيون تاع الاديان ايش هذا مكتوب معايا s'il vous plaît لا يهضر soit يطفي الاوديو soit يجي بلاصه كال. دونك قلنا على فان تاع لا ريبليكاسيون تاع تضاعف الاديان الشيميائي عندنا دو كروموزوم. نشوفوا يعني قعدوا دو كروموزوم لهنا دو كروموزوم. Ce qui a changé c'est quoi? C'est que chaque chromosome ولا فيه deux chromatides ولا فيه deux brins d'ADN ولا فيه deux chromatides. هذا هو تضاعف الاديان. هنا مازلنا ما بديناش الميتوز، جوست قلنا قبل ما يصير الميتوز لازم يتضاعف الاديان. قلنا الهدف ليه تضاعف الاديان باش نحافظوا على نفس الخليه الام. اذا ضاعف لي الاديان في لا سيلول صح. دوكا مادام ضاعف تقدر دير لي لا ميتوز. لا ميتوز قلنا راح يقسم لي لا سيلول على زوج بحيث كل سيلول تحمل النصف وتشابه الخليه الام. هذه هي. دونك شوفوا هنا دو كروموزوم ا دو كروماتيد راح يصرى لا ميتوز. Comme vous savez que la mitose ou bien le même plan pour la myose, on a 4 phases. إذا حبيتوا détailler أكثر تقدروا تروحوا تبعتوا وحدكم لا exactement واش يصرى في le chromosome plus la division et tout. Donc on a 4 phases, métaphase, anaphase et télophase. Donc بعد la mitose, le résultat تاع la mitose هاوليك. Donc هذه dans la cellule اللي ضاعفت الاديان هذه لا سيلول مير ضاعفت لي الاديان انقسمت. كي انقسمت على زوج واش مدت لي شاك سيلول. شوفوا هذا سي ان كروموزوم اي سي ان كروموزوم. معناتها هذه لا سيلول هذا لهنا تقسم وهذا لهنا تقسم. ما تفهموش بلي قسمنا هكا. اذا قسمنا هكذا ولا ميوز ما ولاش ميتوز. اسكو vous avez compris؟ Non. راكم تشوفوا هذه لا سيلول ما سمعنا والو. تبعوا الفلاش معايا. دوكا فواسي لو فلاش. قلت لكم ميتوز وانا قسموا لا سيلول هكا. هاي شاك كروموزوم ينقسم هكا. هذا شاك كروموزوم ينقسم
هذا كروموزوم، هذا كامل كروموزوم. بصح كي تصرا ميتوز شاك كروموزوم ينقسم على زوج. لا ميوز ماشي، لا ميوز تنقسم لا سيلول هكا معناتها كروموزوم وحده يروح وحده، الكروموزوم الاخر يروح وحده. بوغ لا ميتوز نو، لي دو كروموزوم يقعدوا مع بعض، بصح لي دو بغا نتاعهم هما اللي ينقسموا. معناتها ان كروموزوم فيه دو راح ينقسم، ان كروموزوم فيه دو راح ينقسم، بحيث نحصل على خليه فيها دو كروموزوم افيك شاك كروموزوم فيه ان كروماتيك، معناتها في قطعه واحده برك. معناتها نتحصلوا على خليه بنت نفسها خليه الام. هذا هو اصلا الهدف من الميتوز، هو جوست نزيدوا نعدد خلايا الام، الخلايا التي تشبه الخلايا الام. وراكم تشوفوا بلي الخليه الام هاي والخليه البنت راهم نفس الخليه. C'est ça le mitose. Bon, en général. Est-ce que vous avez compris le mitose? Oui. Très bien. Donc, كي تشوفوا الميوز راح تعرفوا. Donc, كي تشوفوا الميوز راح ديروا la différence بين الميتوز والميوز. Donc, كي نعاودوا نشوفوا la méiose. Donc, on a dit que les ovogonies vont se diviser par métose pour multiplier le nombre. Ensuite, qui dit le nombre? Ensuite, qui dit le nombre? S'il vous plaît, اللي راه عنده الحصة يتهدر تحبس s'il vous plaît. Donc, قلنا